Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Maulidia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Burhan MPD dari mata kuliah Intermedia Grammar. Di sini saya akan membahas tentang the life used to be different. Nah, used to ini digunakan untuk mengungkapkan sebuah aktivitas atau kejadian di masa depan atau kebenaran di masa lalu yang pada saat ini sudah tidak pernah dilakukan. Nah, untuk gampang ingetnya nih, kalian bisa menggunakan used to sebagai kata dulu dalam bahasa Indonesia. Di sini ada contohnya. Contoh pertama, people used to dress differently in the past. Okay. Women used to wear long dress. Contoh ketiga, did they used to carry parcels with them? Jawabannya yes, did. Yes, did it. They didn't used to go out alone at night. Contoh selanjutnya, used to is used to talk about past habits or things that do not happen anymore. It has the same form in all persons, singular and plural. It is followed by infinitive. Misalnya, kayak Peter used to eat a lot of sweets. Ada lagi contoh negatifnya kayak Peter doesn't eat many sweets anymore. Nah, lanjut ke slide berikutnya. We form question and negation with the auxiliary verb did atau did not atau didn't. The subject and the verb used without the. Misalnya, did Peter used to eat many sweets? Mary didn't used to stay out late. Ada lagi afirmatif. Kalimat afirmatif ini merupakan kalimat yang bisa kita ucapkan dan bisa juga kita gunakan untuk menunjukkan fakta, kejadian berulang, atau sebuah kebiasaan. Kayak I, he, she, it, you, we, they ditambah dengan used to travel. Kayak contoh pertama ini yaitu I used to travel. Contoh kedua, you used to travel. Contoh ketiga, he, she, it used to travel. Dan contoh berikutnya sama seperti yang lainnya. Hanya kita tambah used to. Slide berikutnya interrogatif. Interrogatif merupakan kalimat pertanyaan, biasanya menggunakan did atau do. Dan di sini kita beri contoh menggunakan did. I, he, she, it, you, we, they. Kita pakai rumus yang sama yaitu used to travel. Kita tambah dengan used to travel. Oke. Contoh pertama, did I used to travel? Contoh kedua, did you used to travel? Contoh ketiga, did he, she used to travel? Dan seperti contoh-contoh sebelumnya, diikuti saja. Hanya ditambah dengan did and subject and used to travel. Di sini ada contoh kalimat dan kata used to-nya ya. Kayak Tim used to live in a flat. Misalnya T itu kita ubah jadi I used to live in a flat. Contoh kedua, did Tim used to play tennis? Kita ganti menjadi did you used to play tennis? Contoh ketiga, Anne didn't used to go to work by car. Kita ganti dengan she.
She didn't used to go to work by car. Lanjut ke slide berikutnya. Peter Gordon won a lot of money on the lottery last year. Look at the picture and say what Peter used to go and what he does now. Live, small house. Live, big house. Di sini ada contoh kalimatnya. Peter used to live in a small house, but now he lives in a big house. Dan lanjut kita bikin kalimat seperti tadi, yaitu Peter used go to work by bus, but now he go to work by car. Contoh keduanya, Peter used to eat at home, but now he eat out. Contoh ketiganya, Peter used to watch TV, but now he go to the theater. Dan sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Oke, terima kasih. Segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.